नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद विद्यारूपी संजीवनी व्यक्तिर जीवन को धन्य करने सहित सबु क्षेत्र में सफलता प्रदान करिथाय बोली कहिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आगामी 14 तारिख में रत्नभंडार खोलिबा सरकार को सुपारिश कराजिबो सूचना देले रत्नभंडार जांच कमिटी अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ। रथारूढ़ श्रीजीऊ दर्शन लगी श्रीगुंडीचा मंदिर सम्मुख में भक्तों गहली संध्याधूप नीति पर ठाकुरंकर आड़प मंडप को विजे एवं राज्य में गत 5 वर्ष डेंगू चिन्हट होता अंचलगुड़ी को पुनः सर्वे करने लगी स्वास्थ्य विभाग निष्पत्ति। विद्यारूपी संजीवनी व्यक्तिर जीवन को धन्य करने सहित सबु क्षेत्र में सफलता प्रदान करिथाय बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिसेंति। भुवनेश्वर स्थित जातीय विज्ञान शिक्षा और गवेषणा प्रतिष्ठान नाइजर त्रयोदश दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भाव में जोगदे से कहिसेंति विद्या व्यक्ति को अमृत प्रदान करिथाय। स्नातक छात्र छात्री को सेमानक सफलता पई शुभेच्छा जणाइबा सह आगामी दिन में शिक्षा एवं ज्ञान को मानवतार उपकार पई व्यवहार करने लगी परामर्श दैछंती। प्रसिद्ध भारतीय पदार्थ विज्ञानी सार सीभी रमण एवं भारतीय ज्योतिर्विद तथा गणितज्ञ पठाणी सामंतक अनन्य प्रतिभा उपरे राष्ट्रपति ଏହି अवसर में आलोकपात करथिले। से कहिथिले विज्ञान एवं वैषयिक ज्ञानकौशलर उपयुक्त प्रयोग द्वारा देश में विकास त्वरान्वित हो पारिबो। अन्य पक्षरे एहार अपव्यवहार मानव जाति को ध्वंसमुख को टाणी नहीं पारे बोली राष्ट्रपति सतर्क कराई दैछंती। सूचनायोग्य 4 दिनिया ओडिशा गस्त अवसर में राष्ट्रपति पुरी में विश्वप्रसिद्ध रथयात्रा रे रथारूढ़ श्रीजीऊ को दर्शन करने सहित विभिन्न कार्यक्रम में जोग देइथिले। राष्ट्रपति आज संध्यारे नुआदिल्ली प्रत्यावर्तन करिवार कार्यसूची रहिछि। रत्नभंडार जांच कमिटर एक गुरुत्वपूर्ण बैठक आज पुरी श्रीमंदिर कार्यालय में अनुष्ठित होईछि। बैठक में नियाଯାଇଥିବା निष्पत्तिगुड़िक संपर्क में सूचना दे कमिटर अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ कहिसेंति आगामी 14 तारिख दिन रत्नभंडार खोलिबा पई सरकार को निवेदन कराजिबो। सर्वसम्मतिक्रमे बैठक में निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। से कहिसेंति रत्नभंडार खोलिबा परे एहार रक्षणाबेक्षण एवं अलंकारर गणति नै परवर्ती पदक्षेप नियाजिबो। रत्नभंडार अलंकार को रखिबा पई श्रीमंदिर भितर एक स्वतंत्र स्थान चिन्हट करा जाइछि बोली जस्टिस रथ सूचना दैछंती। स्वर्णकारंक द्वारा अलंकार गुड़िकर मूल्यांकन कराजिबो। एही बैठक में रत्नभंडार खोलिबा एहार रक्षणाबेक्षण अलंकार गणति एवं मूल्यांकन आदि प्रसंग नहीं एक मार्गदर्शिका प्रस्तुति नहीं बैठक में आलोचना होईछि। तेबे ए समस्त प्रक्रिया मध्यरे साधारण दर्शन पूर्व भली जारी रहिबो बोली से कहिछंती। मासर 14 तारिख ताला खोल रत्नभंडार भीतर रत्नभंडार ताला खोल सर्वसर्वती क्रमे सरकार को अनुरोध करने निष्पत्ति निगला। प्रोसीडिंग अकॉर्डिंगली ड्र करा चाबी खाली खोल चाबी खोल जेकोसी मत खोल ये निष्पत्ति संक्रांत आवश्यक एसओपी आम ड्र करूँ। विभिन्न प्रकार कार्यक्रम रही तेणु विभिन्न प्रकार एसओपी ड्र करें संपूर्ण सहमति समस्त सहमति फाइनाली डिसाइड कलु चाबी थाऊ जो चाबी अच्छी से चाबी रे खोलू न खोलू जेकोसी प्रकार आम से दिन ताला सरकार 14 तारिख को अप्रूव करदे आम से दिन ताला खोलू। गत आर्थिक वर्ष में देश में निजुक्ति अनुपात वृद्धि पाई बोली भारतीय रिजर्व बैंक तथ्य जमापड़ी। आरबीआई पक्षर प्रकाशित रिपोर्ट अनुଯାयी गत आर्थिक वर्ष में निजुक्ति अभिवृद्धि 6% रही। यह गत 2022-23 आर्थिक वर्ष तुलन में 2.8% अधिक। गत आर्थिक वर्ष में देश में मोट निजुक्ति 6,43,30,000 होता बोली एही रिपोर्ट में कहुଯାଇଛି। विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड गतकालिठारु 2 दिन मालकानगिरी गस्तर जाई विभिन्न कार्यक्रम में जोग देइछंती। रोडनपाली स्थित पूर्वतन विधायक आदित्य माढ़ीଙ୍କ बासभवन को जाई तांको स्मृति प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करथिले। एही गस्त अवसर में गतकाली मंत्री श्री गंड को गोविंदपाली, माथिली, पोटेरी और कालीमेला आदि स्थान में स्वागत संबर्धना दि जाइथिला। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू।
अब आएगा देश में न्याय का नया दौर, दंड नहीं अब न्याय पर होगा सबका जोर। विकसित भारत का ये है नया अध्याय, सबसे समान व्यवहार मिलेगा सबको न्याय। सरल है, सुलभ है पारदर्शी, तकनीकी युक्त है और है स्वदेशी। इसमें है महिलाओं बुजुर्गों का सम्मान, शामिल है इसमें जन जन की आन। साथ इसके चलने का देश पर चढ़ा जुनून, ये है आजाद भारत के अपने कानून। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ସର୍ଭେ କରିବା ଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ସର୍ଭେ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲାଗି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଛି। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଶରଧାବାଲି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ 3 ରଥରେ ଚାରମାଳ ବନ୍ଧାଯିବ। ଏହାପରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ହୋଇ ଠାକୁର ଗୋଟିପହଣ୍ଡିରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମଦନମୋହନ ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହେବ। ପରେ ବଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୁରଙ୍ଗୀଗଡ଼ ଏବଂ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ବାସି ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ରଥ ଟଣା ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ଥାନରେ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ତା ପରଦିନ ସେଠାରେ ରଥଟଣା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦାସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା 2 ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ 3 ଠାକୁର ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ 4:30ଟାରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଥ ମାଉସୀମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ଗଡ଼ମଧୁପୁର, ଯାଜପୁର, ପଛିକୋଟ ଏବଂ କୋରବନ୍ଦୀ ଆଦି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଶ୍ୟାମଚରଣ ଛକରୁ କୋରିଆଁ ବାଇପାସ୍ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି 11 କିଲୋମିଟର ପଥର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଢେଙ୍କାନାଳ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ମିଳିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 62ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜମିଜମା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକାର୍ଡ, ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଏଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମିଳିତ କମିଟି ଆଜି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୈଷୟିକ କୋର୍ କମିଟି ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏହି କମିଟିରେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଗର୍ଭଗୃହ ସମେତ ରତ୍ନସିଂହାସନ, ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡପ, ଜଗମୋହନ, ଗର୍ଭଗୃହର ପ୍ରଥମ ମହଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିସହ ଅଁଳା ବେଢ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ତଥା ମରାମତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମୟାନୁଯାୟୀ ଶେଷ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଗତବର୍ଷ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ମରାମତିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଗର୍ଭଗୃହରୁ କଳା ଆସ୍ତରଣ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ବିଦ୍ୟାରୂପୀ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଆଗାମୀ 14 ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯିବ, ସୂଚନା ଦେଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ।
रथारूढ़ श्रीजीउଙ୍କ दर्शन लगी श्रीगुंडीचा मंदिर सम्मुखें भक्तों गहली संध्याधूप नीति पर ठाकुरंकर आड़प मंडप डीजे एवं राज्य में गत 5 वर्ष डेंगू चिन्हट होता अंचलगुड़िक पुनः सर्व करने लगी स्वास्थ्य विभाग निष्पत्ति। आंचलिक संवाद वर्तमान शेष। आमर परवर्ती संवाद